放在一起，就我也会干，不就 Gustong sumama ang aso. Ganda ng bahay guys. Oh. Ganda ng view. Wow. Naglalakad-lakad kami dito guys. Sarap maglakad. Paka-relax. Yan ang maganda pag dito sa bundok paminsan-minsan kasi kalinis ng ano ba, yung simoy ng hangin, ang sarap ano. Tingnan niyo guys, lahat dilaw na. Ganda na ng mga kulay ng mga puno. Mga next week ito mag-anuhan na, maglaglagan na ang mga dahon. Tingnan nyo yung peras guys. Yung dahon ng peras oh. Yan oh. Malalaglag na yan. Ang apple, daming bungang apple oh. Ayan, nagkandalaglagan ng mga apple guys oh. Isabel, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup pommes. C'est tout tombé. Ganda. Tingnan nyo guys yung ano. Tingnan nyo yung mga kulay doon sa bundok. Wow, ang ganda ng kulay ng mga kahoy. Tingnan nyo guys, ang ganda ng kulay oh. Tingnan nyo guys oh, ganda ng kulay. Oh. Ganda. May dilaw, orange, pula, green. Ang ganda. Yan ang kagandahan pag nag ano na, pag nag winter na. Tingnan nyo doon sa may Carmen Montana. Tingnan nyo guys oh. Ganda ng kulay ng mga dahon. Wow. Super relaxing. Ganda ng pagkaano, pagkagupit ng mga ano. Bakod. Yan yung mga bahay dito. Ito, gusto ko talaga mga bulaklak na ito, lalo na pag yung ano, yung kakaano pa lang, buka-buka pa lang. Ganda talaga nito eh. Paano na siya eh. Malapit na siyang ma-dry. Tingnan yung mga nuts guys oh. Tingnan yung mga nuts. Napakamahal nito. Tingnan mo oh. Yan, ganda hulog lang oh. Ang dami oh. Ito yan oh. Ayan. Yan oh. Ang dami. Samantalang napakamahal ng isang ano niyan, 1 kilo. Yan doon guys oh, marami ng snow.
Nakahanda na sila para sa kanilang ano, campfire sa taglamig. Ganda ng view guys, no, sa bundok. Ganda ng ano doon, oh, mga kulay. Halo motong. May mga ano guys, oh, may mga ship. Wow. Ay, sinira nila yung bahay, oh. Naghukay sila. Hinukay nila yung bahay, guys. Bakit kaya? Ang ganda nito dati. Ay, Isabel, et pourquoi il est... Parce que c'est pas comme ça. Ah. La refaire. Après, ils vont isoler l'extérieur. Là, ils vont faire une grande baie vitrée. Ils vont faire beaucoup de vitres là. Tingnan nyo guys, oh, ang galing talaga dito, oh. Kasi lumang-luma na yung bahay ngayon, kailangan gibain lahat-lahat para gawan ulit ng bago. Ganon, imbis na i-renovate. Bonjour. Après faire un nouveau maison, Isabel? Après faire nouveau maison? Ah. Ah. Ang galing guys, oh. Ang ganda ng bahay na ito, giniba kasi ano, sisirain para gawing bago ulit. Ang galing sa atin eh, kahit tagpi-tagpi na eh, okay pa rin. Samantalang yan, oh. Nakatayo pa, ang ganda pa. Ang galing. Ay, halaka ang apple, oh. Kadami, oh. Tingnan nyo guys, oh. Pulang-pula yung mga apple. Sus. Ang sarap manguha. Kaya lang nakakahiya. Baka sigawan ako. Ate, Regal. Alin? Ha? Oui, il y a encore un. Oui, mais c'est propriétaire n'a pas. Oui, c'est tombé. C'est tout la pomme est tombée dans la par terre. Derrière la mer. Mademoiselle. Regardez. Wow, regarde là, les fleurs à Isabelle, c'est Julie. Ça, c'est magnifique. Oui. Ici, regarde. Ah, ça c'est la prune. Elle est tombée. Elle est cassée. Ay, ay, ay. Tingnan nyo guys, yung pinagkukunan namin dati ng prawns. Napakarami, oh. Natumba yung sanga sa sobrang dami ng ano. Ayan pa, may natitira pa, oh. Sus. Ang laki ng puno ng prawns, gayo. Ayan, nabali yung sanga. Kasi dati, nung ano pa nga, napakarami, punong-puno talaga ng ano yan. Tingnan nyo guys, oh. Ayan yung mga prawns, oh. Oh. Ayan, oh. Oh. Punong-puno talaga to, hitik na hitik sa bunga. Nagsipagbagsakan, ayun, nabali yung sanga. Grabe, ganun siya kaano. Ganun kadami ang bunga. Tingnan nyo guys yung ano, yung mga halaman na
nag-ano sa dingding ng bahay. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda yung mga dahon, oh. Oh. Ayan, oh. Meron kayang ganyan sa Pinas na mga halaman. Ayan siya, oh. Yung puno niya ay tinanim lang, oh. Tapos, ayan, gumagapang sila ganyan. Napakaganda. Ewan ko kung meron ganyan sa Pinas. Ganda ng kulay. Pero nakakatakot yan pag ginapangan din ng mga ano, ahas. Yung mga lolo't lolo. Tingnan niyo guys yung bahay. Oh. Galing. Bato. Ganda ng view. Yan yung ano guys, o yan yung ranch. Ranch yan ng ano ni sir, yung mga ano, mga baka. Diyan. Daming baka diyan guys. Ang daming ano diyan, mga gatas. Kung nakita niyo yung aking video na yung puro mga baka, diyan yun, ranch yan. Ganda ng bulaklak. Tingnan niyo guys. Oh, na-dry na siya, oh. Na-dry na. Tingnan nyo guys doon, oh. Ganda ng ano, kulay ng mga ano, puno. Oh. Ay. Doon sa ano, kabilang side. Ayun ang ice. Hindi pa ganun ka ano, hindi pa ganun kadami. Ayan guys, oh. Ayan, oh, yung mga baka, oh. Ayan. Ayan. Ranch yan, eh. May pusa na namintana, oh. Kaya lang, napakabaho sa loob. Yung uminom ako ng gatas na yung galing pa mismo sa didi ng ano, ng baka. Masuka-suka ako, maligam-gam pala. Mainit-init pala yung ano, yung fresh milk. Masuka-suka ako kasi nga napakabaho sa loob. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda dito maglakad, no? Oh, grabe ang mga ano guys, oh. Mga prutas, oh, nagkanda dry na. Sayang. Ayan, prawns, oh. Kasagana talaga, wala man nang kumukuha. Regarde la vache là-bas, ate. La vache. Ha? Oui. Wow. C'est ouvert, c'est pas, il n'y avait pas de fenêtre. Ouais, là, ils ont mangé il n'y a pas longtemps. Là. Dito yun sila kumakain guys, yung mga baka. Tingnan yung ganda, ang kulay. Mais avec quoi il a fait ça? Avec le tracteur? Ah, mais c'est pour ça qu'il a patiné. Pour couper. Pour faucher. Il est descendu, puis après il est remonté. Oui, on voit, puis c'est des tracteurs qu'on voit. Ah, il a fauché là-bas. Oui. Bah moi j'arrive à Nous, on avait ici, Il a la mes faucheuse. parents, on avait Younes, depuis ici, si jamais si on jusque là. fait si vas-y Puis vu qu'il maintenant, a fait ça ça y est lié on a là donné au on conseil. dit il y a pas il court à vous savez moi j'arrive à Non-stop yung aking video guys. Wala nang edit-edit. Oui, c'est facile, mais c'est mouillé. Et puis avec le Maintenant, tracteur, tu c'est tombes. dangereux. Hein. oui pourquoi avec le tracteur c'est dangereux Ben, parce que ça monte beaucoup. Il avait la faucheuse devant, bien. Oui, mais ça, c'est Jean-Michel, c'est mon cousin. Il est à moitié fou.
Ah, de lui, il fait n'importe quoi. Oui, il est monté avec la faucheuse devant. Ang ganda ng kulay. Oui, il monte ou il descend. Ah, mais Il monte une fois, il Tingnan descend, niyo, guys, tu ne oh. connais pas, il descend d'un élan. Wow, ganda. En fait, j'ai fait un truc de apnée avec un truc à faire ça. Miam. J'ai pas que j'ai fait tout comme ça. Là, on doit accrocher là, à la lettre qui est haute. On accroche, on l'a guidé. Mais toi, tu peux pas faire parce que t'as fait trop haut. Le maillot. Ah, elle est là, Tita. Je dis, elle est pas là. Elle nous fait des photos depuis derrière. No. Comme ça, elle nous voit pas. Et après, comme ça, elle va nous faire. C'est pas photo, si video. Tingnan nyo guys doon. Wow, kaganda ng kulay talaga doon. Là-haut, c'était à mon papa, c'est toujours à nous. Wow. le terrain là, Depuis les arbres là, Ah, tout en ouais. haut. Jusqu'en bas au fond. ah, c'est toujours à vous. Mais oui, mais c'est mon cousin. Ang ganda oh. Joy, kaganda ng mga dahon. Doon guys oh. T'as remarqué quelque chose? Mais oui, T'as vu comme il s'est cassé l'arbre un soir ici? Il s'est cassé comme il a soufflé. Celui-là Oui. Ah, il y avait une grosse, ça va. il y a une grosse. Les deux côtés. Moi, j'étais jamais venue là, jamais. Attendez, moi, il y a ma... Avec trois canards. Avec trois canards. Avec Il a trois repris. canards. Une autre boucherie. Avec Ah trois non, une autre personne. canards. Vous devez payer, avec trois canards. Avec trois canards. En fait, c'est facile. C'est un cousin, lui. Si t'es jamais venu à la maison là, c'est pas vrai, Mémé. Mamie, Il est elle est venu venue. chercher l'avion ici. Oui. Non, non. Non, non. No, no. Après, il s'est cassé. Bah, parce qu'il y a un arbre qui était un peu malade. Je prends pas à l'hôpital. Il y avait beaucoup, beaucoup de vent. Puis ça a fait casser une maison. T'as vu les gros pots là, de fleurs? C'est immense. Ils ont fait, oui, c'est très joli. T'as raison. T'as raison. Un peu neutre. Ah oui, t'as vu le poteau, je sais pas s'ils ont enlevé. C'est un vieux pneu. Oh, regala. Kung plastic. Oui. Kung plastic la. Regala, Isabel. Oui, oui. Tingnan nyo guys oh. Tingnan nyo ang ganda siguro nito nung ano pa. Nung buhay na buhay pa. Dry na eh. Ayan oh. Kala mo plastic oh. Regarde les belles formes, tu veux. Cachées. Comme ça, tout seul. Oui, il va monter. Oui, il va monter.
tu vas pas en faire. C'est trop tard. Ang ganda. Hein? Ganda ng kulay, oh. Pas parce que je pense qu'ils avaient creusé, qu'ils étaient en train de refaire le clocher. Il est fermé, non, là, Wow, grabe. Tingnan nyo guys ang view. alors, quand même. Hein? Non, non, il n'a pas vu. Ah, il l'avait pas vu, mais bien. Lenny, marche pas dans l'eau. Dis au revoir, dors bien. Grabe, ang ganda. Dito mas... Ah! Ici, tout la vache, il l'a. C'est les vaches à Jean-Michel. Uy. Tingnan nyo guys. Oh, super sa ganda, oh. Super ganda.